Rahmatullah. Aziya Sayindara. Pronunciation of O. O का तलफ़ुज़ और तलफ़ुज़ और सही हमारा इबा O जहाँ वाला में O वाली इबरा सुन दिला दिया O का तलफ़ुज़ कभी O होता है जैसे on वाना पर अपोज़ी और dot वाना जैसे नुक्ता रहो दे फुलारे नुक्ता रहो दे dot फिर हो रे not वाना जैसे नहीं no top वाना वाले बलाई हिस्सा और हिस्सा यार हो रे ओ की आवाज़ कभी ओ की आती है और आवाज़ सुना तो जैसे ओ बोली हो रे आई बोली लेना मसल ओपन खोलना कोलन गोल्ड सोनार हो दे सुई सोना यार फिर बोले गो ओल्ड बोलना जैसे बुरा रे हो दिया ज़ारिफ होम माना बोले घर दार इम यार फिर 3 नंबर मादे ओ W दे O एली यार हो रहा O दे W एली 3 नंबर कायदा वाले O दे और O प्लस W दे O वाले तुम्हारी बराबर से दे एक साथ आइए तो उसके आवाज़ ओ आती है ओ आइबो अरे जैसे जिंदला नहीं शो पना देखाना पियागरन अर्जुनरे देखन सो पमाना जैसे तोखमा रेजी रे हो दे सो तोखमा रेजी सो यार हो रे रो पमाना ले लाइन रे हो दे यार वारा गुले क्रो पमाना खावा हवारी यार हो रे अरे 4 नंबर ओ प्लस যদি কি অর্ধ তুইলে ডাবল এর দুই তুইলে তোমার হিবার আওয়াজ কবি ও আইবো জিলানি ও দিলা ওরি ওরে আইবো জিলা হি জেসে ফর एग्जांपल مثلا হাউ এবারে হচ্ছে রো এবারে হচ্ছে হাউ বমানা कैसे খেঙ্গুরি বলো খেঙ্গুরি এর হরে খাও বমানা আছে গাই নোয়ামা রে হদে গাই রে হদে বকরা এর হরে নাও বমানা আছে আপ আল-আন এখন এখন এর হরে বাউ বমানা আছে খজাহ রে বলি হ सही हमारा 5 नंबर और कायदा और pronunciation of double O যদি দোলে তোমাদের এবার आवाज तलफ़ुज़ सुन दिला दियान हो तो उसकी आवाज ओ होती है जैसे मून एड़ा ओ दुआ মন ন এবার আছে কি করে হরিম মুন শানর হদে যেবার আছে কি আছে সানি শান ইরিয়া মন হদে রাতিয়া উলে দে ই ইয়ানি দে কমরুন শান এর হরে বুট বানালে জুতা বুটার হদে জুতার হদে রুম হদে কামরা আকে গরফা এর হরে রুট বানালে আছে জড় যেবার আছে কি আছে দে আসল যেবার আছে শিওর আছে শিওর আছে রুট বলি হদে এর হরে 16 নম্বর কায়দা ও প্লাস ইউ আলিয়া তোমাদের ইন লেকিওরে রাখিবা যে লেকিওরে সুন্দর করে নোট করিওর যে জিন্দিলা বা জানে হিন্দিলা মোতাবেক দাঁড় মারে সুন্দর করিওর আছে ইন্দিলা ও ডাবল ও ইয়ার ফর আছে ও প্লাস ইউ হিন্দিলা দিয়ান সাবস্ক্রাইব দিওরে ফলো দিওরে এর ফর আছে কি শেয়ার করি সুন্দর করে আছে লেকিওরে রাখিন দিন বেশি মজার হন্না দি তারপরে ও 16 নম্বর মধ্যে হইলে ও প্লাস যদি ইউ অদ্বিতীয় গেলে একুশে হাতে তোমাদের এবার আওয়াজ ও দে কবি কি কবি ও কি সে
निकलती हैं हनते आ বুলি হয়ে রাইব আর হনতে হনতে ও বুলি হয়ে আই আইব যে জিলা নাকি আও গরি হয়ে আই আই দি আমাদের ও প্লাস ইউ আসি ও দে ইউ ওই আমাদের আওয়ার আওয়ার বনা ঘন্টা সা এই वजह से ঘন্টারে হতে যায় ইয়ার হরে कप 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 এই वजह से तख्ता पलटना यार हरे रगले आवर 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 हमारा आवर हमारा यार हरे बोले सूप 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 बोले सूप उधर रस रस हरे ये तो वजह से जूस इनरे इन हिंदिला इनरे हो दीदी यार हरे ओ प्लस जो वाई अले है तमदे उसके आवाज है तमदे आवाज आए निकलते हैं जैसे जॉय 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 लेंगे ओय ओय गरे आवाज नहीं लियो जॉय बना ले खुशी 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 रे टॉय टॉय खिलौना खिलौना कला दे शीज बिसिर दिया खिलौना रे बॉय बॉय মানে হলে লড়াকা সবই খেলে বুড়া পঞ্জর হয়ে যায় এরপরে হয় 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 হতে ছোটা জাহাজ বলে হয় বলে হবে যারা ইন লেখে ওরে সুন্দর করে রাখি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ